360 में। साल 2018 पाकिस्तान में अमन व अमान के एतबार से कैसा रहा? हमारे पास फंड नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट फंड देते हैं। पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों की सूरत हाल पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट स्टेट ऑफ एजुकेशन, तीसरा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा से। और अमेरिका में क्यों खवातीन अपने ही घर में महफूज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। पाकिस्तान में साल 2019 के पहले रोज ही बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई में कैंट के इलाके में दहशतगर्दों ने FC के तरबियती मरकज़ और रिहायशी इलाके पर हमला किया। इसमें एक अफसर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है और मजीद हमलों की धमकी भी दी है। ये एक परेशान कुन आगाज ज़रूर है, लेकिन साल 2018 पे अगर नज़र डालें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मजमूई तौर पर नुमायाँ कमी आई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के मुकाबले में पिछले साल अस्करियत पसंदों के हमलों में 45% कमी देखी गई, लेकिन इन हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों का तनासुब माजी के मुकाबले में बढ़ गया। तहकीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के दौरान कुल 229 दहशतगर्दी के हमले हुए। इनमें 577 अफराद हलाक हो गए, अक्सरियत आम शहरियों की थी। पिछले कई सालों की तरह 2018 में भी बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पे सबसे ज्यादा रहा, जहां 99 हमले हुए और इनमें तकरीबन 350 अफराद हलाक हो गए। साबिक कबायली इलाके दूसरे नंबर पर रहे, उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा और फिर सिंध सबसे पुरअमन सूबा रहा पंजाब, जहां 6 दहशतगर्द हमले हुए। जून 2014 में पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का आगाज़ हुआ था और उसके बाद से मुल्क में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। अगर आप ट्रेंड देखें तो 2014 में मुल्क भर में दहशतगर्दों ने 1609 हमले किए थे। आज ये तादाद कम होते होते 229 तक पहुँच गई है। इस वक्त हम इसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सिक्योरिटी उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल से, जो इस वक्त बज़रिया स्काइप इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात तो उठाए जाते हैं। कंसेंसस उस पॉलिसी पे है, कितना नहीं है, नेशनल नैरेटिव क्या है क्या नहीं है। ये रिपोर्ट जब देखी जाए तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी के कौन सा एलिमेंट जो है वो कामयाब रहा और कहाँ पे दोबारा कह लीजिए कि नजर सानी की जरूरत है? क्या मिलिट्री ऑपरेशन, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। बिलाशुबा अब तक जितनी कामयाबी हासिल हुई है वायलेंस रिडक्शन में, यानी तशद्दुद के वाक़यात में कमी में, उसका ज़्यादातर ताल्लुक हार्ड पावर से है। यानी उसमें फ़ौज और पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है और उनकी कामयाबी की बुनियादी वजह वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किए गए हैं। और इसमें फिर बुनियादी किरदार फौजी और पैरामिलिट्री के साथ साथ जो सूबाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अदा किया है। तो और इंटेलिजेंस का काम मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर हुआ है, उनकी आउटरीच में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तशद्दुद के वाक़यात में नुमायां कमी आई है। मुसलसल ग्राफ जो है नीचे जाता गया है 2014 से आज तक। अच्छा, हार्ड पावर की आपने बात की। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो अब भी यहाँ पे जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट्स में यही कहा जाता है, और हमने FATF की रिपोर्ट्स में भी यही देखा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और ख़ासतौर पे काउंटर टेररिज्म के लिए जो काउंटर करनी है फाइनेंसिंग, उसके हिसाब से पाकिस्तान के इक़दामात जो हैं वो नाकाफ़ी करार दिए जाते हैं। TTP ने हाल ही में ऐलान किया कि वो अपनी रेडियो ब्रॉडकास्ट का जो एरिया है उसमें उन्होंने इजाफा कर लिया। तो ये जब हम रिपोर्ट देखते हैं कि पाकिस्तान में टेरर अटैक्स के नंबर कम हुए इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को कैसा बूस्ट मिल सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बैन अवी सतह पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिन होती है अमरीका और भारत के नुक्ता नज़र से कि वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, किस तरह वो प्रोजेक्ट करते हैं। जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में, उसका बुनियादी ताल्लुक जियो पॉलिटिक्स से है। जियो पॉलिटिक्स में गैर रियासती अनासर को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तसलसल के साथ बलूचिस्तान में जिस कदर वाक़यात हुए हैं उसका अगर तजिया किया जाए तो उसका बराह रास्त ताल्लुक अफ़गानिस्तान से और फिर भारत से मिलता है। और ये इस हवाले से मेरा ख्याल है हमें कुलभूषण जाधव जो भारतीय जासूस है मई 2016 में पकड़ा गया था,
اس کے انکشافات سے اور ان تمام رپورٹوں سے ہوتا ہے جو ہمیں نہ صرف سرکاری ذرائع سے بلکہ غیر سرکاری ذرائع سے اور صحافتی ذرائع سے بھی ان مختلف علاقوں سے ملتی ہیں. تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے جو رہ گیا ہے اس کا بنیادی طور پہ تعلق پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات سے ہے. اور جب تک بھارت اپنی موجودہ پالیسی پہ عمل پیرا رہے گا یعنی پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے اس وقت تک شاید یہ سلسلہ میرا خیال ہے جاری رہے گا. جو آپ نے فیٹف کی بات کی ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی اس میں بھی کافی ساری چیزیں بلا شبہ انہوں نے صحیح چیزوں کی نشاندہی کی. ہمارے بینکنگ نظام میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یہاں کے باثر سیاستدانوں نے بیوروکریٹس نے. لیکن کچھ باتیں وہ موٹیویٹڈ ہیں جن گروپوں کی وجہ سے پاکستان کے اوپر یہ پابندیاں آئی ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی وجہ سے وہ گروپ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ان کا بنیادی طور پہ تعلق کشمیر سے ہے. کشمیر وہ بلا شبہ ان کو یہاں سے اور پاکستان پر جس لحاظ سے الزام عائد کیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو سرحدوں کے اندر دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تو آپریشن کر رہا ہے لیکن الزام یہ یاد کیا جاتا ہے کہ جو بیرون ملک جو سرحد پار حملے کرتے ہیں ان کی پاکستان اب بھی پشت پناہی کرتا ہے. یہ بھارت کا الزام بھی ہے, یہ امریکہ کا بھی ہے, افغانستان کا بھی ہے. دیکھیے پشت پناہی کا الزام ایک طرف اور عملی صورتحال گراؤنڈ سچویشن وہ اور ہے. بھارت نے میرا خیال ہے کشمیر میں بالکل بڑی سخت قسم کی فینسنگ کی ہوئی ہے, باڑ لگائی ہوئی ہے, ہر بالکل جدید ترین باڑ کا سسٹم ہے. اور اس دوران اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے یہاں سے جاتے ہوں گے کرتے ہوں گے انڈیویجول بہت سارے لوگ ہیں جو کہ افغانستان جاتے ہوں گے کشمیر جاتے ہوں گے لیکن اس کو یہ کہنا کہ پاکستان کی حکومت ریاست پاکستان ان کی براہ راست پشت پناہی کرتی ہے میرے خیال ہے اس کا حقیقت سے بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے. 2016 جولائی سے کشمیر کے اندر جو حالات ہیں الٹا کشمیر کے لوگ بار بار پاکستان کو یہ کہتے رہے ہمیں فونیں کر کے پیغامات دیتے رہے کہ خدا کے لیے ہماری جو موومنٹ ہے اس کو آپ اون نہ کریں, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو مقامی طور پہ ایک انڈیجنس انسرجنسی میں وہ اوور ٹائم ڈیولپ ہو چکی ہے. اور رائٹ, امتیاز گل سیکیورٹی امور کے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسلام آباد سے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امریکہ میں آج وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا 12واں دن ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارڈر سیکیورٹی پر ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت کے ساتھ اختلاف رائے دور کرنے کے لیے انہیں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت تو دی ہے. اس وقت ہم چلیں گے سحر ماجد کے پاس جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں. سحر, کسی پیش رفت کا بھی امکان ہے کیا اس دعوت کے حوالے سے؟ جی سارا, امید کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے اکثریتی رہنما مچ میکونل اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں گے لیکن یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی ہے کہ سینٹ کے اقلیتی لیڈر چک شومر اور ایوان نمائندگان کی اگلی اسپیکر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما نینسی پیلوسی بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں گی یا نہیں. صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کانگریس کے نئے سیشن کا آغاز یقیناً شٹ ڈاؤن سے نہیں کرنا چاہیں گی تو پھر کیا ڈیل کی جائے, جس کے جواب میں نینسی پیلوسی نے ٹویٹ میں ہی کہا کہ ڈیموکریٹس نے اس شٹ ڈاؤن کی مخالفت کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ اس حکومت کو ذمہ داری سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دوسری طرف امریکہ میکسیکو سرحد پر بحرانی کیفیت جاری ہے اور نئے سال کا آغاز ہوا ہے بارڈر پر آنسو گیس کے استعمال سے. بارڈر سیکیورٹی حکام نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 150 افراد کو روکنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی جبکہ محکمہ کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق ایسا پتھراؤ کرنے والوں کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن بارڈر کراس کرنے والوں کو اس بات سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اور صدر ٹرمپ نے یو ایس میکسیکو بارڈر پر دیوار کی تعمیر کے لیے $5 ارب کا مطالبہ کیا تھا جس میں سے ڈیموکریٹس نے بارڈر سیکیورٹی کے لیے صرف $1.3 ارب کی منظوری دی ہے. جی سارا. اور کل کانگریس کا جو نئی کانگریس کا پہلا سیشن ہے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. سحر ماجد ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو سحر. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر جہاں آپ کو خبروں کے ساتھ ساتھ دلچسپ فیچرز اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی دیکھنے کے لیے ملیں گی. اگر ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ اور اس کے علاوہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اردو VOA کی موبائل ایپ بھی. نئے سال کے آغاز پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں جن 4 مسائل کے خلاف جہاد کے عزم کا اظہار کیا
ان میں سے ایک ناخواندگی بھی ہے۔ آج پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال پہ ہماری خصوصی سیریز اسٹیٹ آف ایجوکیشن میں ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی، جہاں 2013 سے تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے۔ دسمبر 2017 میں تعلیم سے متعلق آگہی کی ایک مہم الف اعلان نے ملک بھر میں ہری پور ڈسٹرکٹ کو تعلیم کے حوالے سے بہترین قرار دیا تھا، جبکہ مڈل اسکول کی سطح پہ انفراسٹرکچر اور سہولتوں کے لحاظ سے مالاکنڈ ڈسٹرکٹ سب سے آگے تھا۔ تو مالی سال 2017 میں صوبہ خیبر پختونخوا کا تعلیمی بجٹ 136 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال اس میں اضافہ کیا گیا 10 ارب روپے کا، اور اب یہ بجٹ اس وقت 146 ارب روپے پہ کھڑا ہے۔ صوبے میں کل 26,000 سرکاری سکولز ہیں، جہاں پہلی سے 10ویں جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں آبادی کے لحاظ سے جو بچے اسکول آتے ہیں ان کا تناسب بھی زیادہ ہے۔ بچوں کو پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ ان کو پڑھانے کے لیے صوبے میں 1,42,000 اساتذہ رکھے گئے ہیں، اور جس طرح سے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جو آبادی کے لحاظ سے اسٹوڈنٹس کا تناسب ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 30% بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، 44 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں، نہ جانے والوں کی تعداد 18 لاکھ کے قریب ہے۔ تو اوور آل جو سچویشن ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس میں بہتری تو آئی ہے، لیکن اس کے ثمرات ابھی تک سب تک نہیں پہنچے۔ شہری علاقوں کے قریب بھی قائم سرکاری اسکولوں میں بنیادی ضرورتوں کے منتظر ہیں بچے بھی اور اساتذہ بھی۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں آج عمر فاروق کی رپورٹ۔ یہ بچے صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور کے مضافات میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول چرخہ خیل میں پڑھ رہے ہیں، جو باتھ روم، بجلی، صاف پانی اور باؤنڈری وال جیسی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ ہمارے اسکول میں باتھ رومز نہیں ہے، پانی کا کولر نہیں ہے، فرش بھی نہیں ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو ہر جگہ گرد ہوتی ہے۔ کمرے نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں رفع حاجت کرنی ہو تو ہم اس باؤنڈری وال کے پیچھے جا کر کرتے ہیں۔ سخت گرمی اور سردی کا موسم ان طالب علموں کی پڑھائی میں خلل ڈالتا ہے۔ ہمارے اسکول میں بجلی کا سسٹم نہیں ہے، بجلی کا میٹر جو ہے نا وہ وابڈے والے لے گئے، 56,000 روپے بل ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ فنڈ دیتے ہیں۔ سیکیورٹی کا کوئی مناسب نظام نہ ہونے کے باعث کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً 4 فٹ کی دیوار ہے، اور پیچھے جو ہے نا سارے کھیت ہے۔ کسی بھی ٹائم یہاں پہ دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں۔ کیا ہماری حکومت پھر تب اس کی انکوائری کرے گی؟ یہ بچے کھیتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ پیشاب کرتے ہیں۔ اگر یہ کھیتوں میں خدا نخواستہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی اس کو نقصان پہنچائے، تو ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 24 ارب سے زائد رقم اسکولوں میں سہولتوں کی فراہمی پر خرچ ہوئی، جس میں 4,800 اسکولوں میں باؤنڈری والز کی تعمیر و مرمت، 4,000 اسکولوں میں لیٹرین، 5,200 اسکولوں میں پانی، جبکہ 4,360 اسکولوں میں بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا۔ اگر کسی کی باؤنڈری وال نہیں ہے تو اس باؤنڈری وال ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تقریباً 10 ارب روپے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم اسکولوں میں جہاں پہ لیٹرین کی ضرورت ہے بچوں کے لیے تو وہاں پر لیٹرین بنائیں گے، جہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ بجلی پرووائڈ کریں گے، اگر وہاں پہ بالکل بجلی نہیں ہے تو اس کو ہم سولر پر کنورٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کہیں پر اگر پانی کے مسئلے ہیں تو پانی کا ایشو حل کروا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں صوبے کے تعلیمی بجٹ میں 250% تک اضافہ کیا ہے۔ اس کے باوجود صوبائی دارالحکومت میں قائم یہ پرائمری اسکول اور اس جیسے دوسرے کئی اسکول ابھی تک حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں طالب علموں اور اساتذہ کو درپیش مشکلات کی ایک جھلک آپ نے دیکھی۔ کل کے شو میں ہم بات کریں گے رقبے کے اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی۔ اگر آپ کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے بہتری دیکھی ہے، محسوس کی ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ دوسرے آپ کے خیال میں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ صوبہ پنجاب اور سندھ پر بھی ہماری رپورٹس دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پچھلے 2 شوز میں پیش کی۔ آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار ضرور رہے گا۔ اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں صنفی برابری کی۔ عورت ہو یا مرد، گھر کو سبھی کے لیے ایک محفوظ جگہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہم اپنوں میں ہوتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں قتل ہونے والی خواتین کی اکثریت اپنے ہی شوہر یا کسی ساتھی کے ہاتھوں جان گنوا دیتی ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے بعد ایسے بیشتر واقعات شمالی اور جنوبی امریکہ میں ہوتے ہیں۔ تو وردہ خلیل آج بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔
जितना महफूज इंसान अपने घर में होता है शायद और कहीं नहीं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम को इस तासुर से इख्तलाफ है। इदारे की जानिब से शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में दुनिया भर में हलाक की जाने वाली खवातीन में से 58% ऐसी थीं जिनके मुजरिम उनके शौहर या ऐसे मर्द थे जो उन्हें पहले से जानते थे। आमतौर पर मर्द के लिए एक ऐसे रिश्ते में जिसमें औरत घर पर रहती हो, घर का काम संभालती हो और जिसे वो कंट्रोल कर सकते हो, बहुत से फायदे होते हैं। ये रिश्ता अगर ऐसी सेहतमंद शक्ल इख्तियार करने लगे जिसमें बराबरी की सतह पर फैसले किए जाएं, दोनों माली तौर पर मजबूत हों, जहां मर्द को अपने अमाल के लिए जवाबदेही करनी पड़े, वहां उसे अपना इस्तेहकाक खो देने का खतरा होता है। ऐसा करना कुछ मर्दों के लिए तकलीफदेह होता है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू तशद्दुद की वजह से हलाक की जाने वाली खवातीन की सबसे बड़ी तादाद एशिया और अफ्रीका में है, जबकि तीसरे नंबर पर शुमाली और जनूबी अमरीका का नाम आता है, जहां 3 में से हर एक औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार है। हलाक होने वाली हर 3 में से एक औरत को उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखने वाले मर्द ने हलाक किया। अगरचे दूसरे मुमालिक के मुकाबले में अमरीका में मर्द और औरत को बराबर हकूक हासिल हैं, लेकिन ये एक कामिल बराबरी की मिसाल नहीं है। जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद पर छपने वाले जर्नल डिग्निटी की एडिटर इन चीफ प्रोफेसर डोना ह्यूज का कहना है कि अमरीकी मर्दों के पुरतशद्दुद रवैये का जिम्मेदार इस मुल्क का कल्चर भी है। अमेरिका में बहुत पुरतशद्दुद कल्चर है, जो कल्चर आप मीडिया पर देखते हैं, जहां मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए असलहे और लड़ाई के जोर पर दूसरे पर सबकत ले जाता है और जो चाहे हासिल कर सकता है। जब ये कल्चर घर पर इस्तेमाल होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। डीसी कोलिशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि हलाकतों का खतरा उस वक्त ज्यादा होता है जब तनाज़े का शिकार अफराद के पास बंदूक हो। 2017 के वॉशिंगटन पोस्ट के एक सर्वे के मुताबिक हलाक होने वाली 80% खवातीन को गन की फायरिंग से हलाक किया गया। इस बात का तयन करने का कोई फार्मूला नहीं कि कौन से हालात हलाकतों का बाइस बनते हैं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अगर घर में गन मौजूद हो या हमलावर की रसाई में हो तो हलाकत के इम्कान में कई गुना इजाफा हो जाता है। अमरीकी कानूनदान इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुल्क में अब भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना बाकी है। कानून नाफिज करने वालों में इस खतरे से मुतल्लिक आगाही पैदा करने की जरूरत है। हमें अदालतों में घरेलू तशद्दुद के मुकदमात को जल्द निपटाना होगा। तशद्दुद का शिकार खवातीन को वापस उनके घरों की बजाय जहां उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जा सकता है या मुमकिन तौर पर कत्ल किया जा सकता है, उन्हें महफूज पनाहगाहें फराहम करना होंगी। माहिरीन के मुताबिक खवातीन के कत्ल में मुलव्विस उनके करीबी जानने वालों का इंतहा पसंद शख्सियत का हामिल होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी भी वजह से ज़हनी दबाव का शिकार अफराद मौका मिलने पर इंतहाई कदम उठा सकते हैं। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब चलते हैं भारत, जहां खवातीन के खिलाफ सिनफी इम्तियाज को कम करने के लिए एक मुहिम का आगाज किया गया है, जिसमें गाँव में लोगों की हौसला अफजाई की जा रही है कि वो अपने घर के बाहर अपनी बेटियों के नाम की तख्ती नस्ब करें। उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत में जिन्स के ताजुन के बाद बच्चियों को पैदाइश से कबल ही मार देने का रुझान कम हो सकेगा। अपनी बेटी के नाम की तख्ती अपने घर के बाहर नस्ब करने के बाद ये खानदान फख्र से खड़ा है। ऐसा गांव जहां चंद ही लड़कियां तालीम मुकम्मल करती हैं और ज्यादातर की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। वहां 14 साल मुस्कान के वालिद अपनी बेटी के लिए कुछ मुख्तलिफ सोचते हैं। भाई सपना यही है कि बेटी पढ़े लिखे आगे जाए, जॉब करे, अच्छा नाम हो। डॉटर प्राइड फेस्टिवल के नाम से ये मुहिम रियासत हरियाणा के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पटुका में शुरू की गई है, जो कि भारत के पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। इस मुहिम का मकसद मुआशरे में लड़कियों और लड़कों के साथ बराबर सलूक की हौसला अफजाई करना है। हमारे हिसाब से यही बदलाव आएगा कि यूँ लगेगा कि लड़की पढ़िए और देखो उस लड़की पहचान बनी हुई है घर की, और सबका उत्साह बढ़ेगा लड़कियों को पढ़ाने में। जिनकी निगेटिव सोच है उनकी सोच पॉजिटिव होगी। अलीपुर जैसे निस्बतन खुशहाल इलाके में 700 घरों में से 25 ने अपनी बेटियों के नाम घरों के बाहर आवेजा किए हैं। ये हिंदू अक्सरियती गांव के बाअसर खानदान हैं, लेकिन अमूमन दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं। ये कॉलेज की तालिबा इन चंद लड़कियों में से एक है जिसने अच्छी तालीम हासिल की है। इसका मानना है कि इसके वालिदैन के घर के बाहर इसका नाम एक पैगाम देता है। जब कोई सामने वाला ऐसे देखता है तो वो भी सोचेगा कि हमें भी लगाना चाहिए और हमें भी एक स्टेप आगे करके सोचना चाहिए। इस मुहिम का आगाज किया है सुनील जागलान ने। ये एक सिंपल सा माइंड स्ट्राइक है, तो उस औरत का भी उतना ही अधिकार उस घर पर है, उस प्रॉपर्टी पर है
और उस गांव पर है। महेश चांगरा ने अपने घर के बाहर अपनी 10 साला बेटी का नाम आवेजा किया है। नौजवानी में उन्होंने लड़कियों से ज्यादा लड़कों की तादाद देखी, क्योंकि अक्सर बच्ची का पता लगने पर हमल जाया कर दिया जाता था। फीलिंग तो ये है कि अब जैसे बेटे हैं उनकी शादी कहाँ कराएंगे, तो बेटियां ही नहीं होंगी। तो पहले बेटों को आगे रखते थे सब, अब हम बेटों को बराबर ले रहे हैं, बेटियों को बराबर ले रहे हैं, अब बेटी के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। आगाही की ऐसी कोशिशों की मदद से हरियाणा में जिनसी तनासुब बेहतर हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अपने नाम की तख्ती इन लड़कियों के रोशन मुस्तकबिल की एक अलामत बन जाएगी। अंजाना पसरीचा के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। नए साल में अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे करें, तो आज मिलते हैं अमेरिकी रियासत मिशिगन की नाहिद अयूब से। नाहिद की सोच एक छोटे से वाक़े ने हमेशा के लिए बदल दी और अब वो अपने ज़ाती खर्च से दूसरों के हालात बदलने की कोशिश भी कर रही हैं। हर इतवार डिट्रॉइट की हार्वर्ड स्ट्रीट पर कई सौ बेघर अफराद ताज़ा और गर्म खाने के लिए जमा होते हैं। पिछले 6 साल से नाहिद अयूब हर हफ्ते इन अफराद की मदद के ख्याल से यहाँ आती हैं। हर वीकेंड पर मेरे पोते मेरे पास आते हैं। जब वो यहाँ होते हैं तो मुझे उनके खाने का ख्याल भी करना होता है, तो जो मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट से मिलता है उससे मेरी काफ़ी मदद हो जाती है। नाहिद अयूब कहती हैं कि एक बेघर साबिक फौजी से मुलाकात के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट डिग्निटी आउटरीच नामी तंजीम शुरू करने का फैसला किया। I would take the same exit to work, but somehow मैं हमेशा एक मखसूस रास्ते से वापस जाती थी और एक बार गलती से गलत जानिब आ निकली। मेरे बाएं जानिब व्हील चेयर पर एक बेघर शख्स बैठा था। अगर सुर्ख बत्ती भी होती तो मैं रुकती नहीं थी। तो एक बार इस शख्स ने मुझे कुछ ऐसा इशारा किया कि मैंने गुस्से से उसे कहा कि जाओ कोई काम धंधा तलाश करो। उसने एक चादर ओढ़ रखी थी और जब उसने वो चादर हटाई तो मैंने देखा उसके पैर कटे हुए थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं अपने जहन से इस वाक़े को निकाल नहीं पाई। I was ashamed. I couldn't get him out of my mind. नाहिद ने डिट्रॉइट के एक अखबार में अपनी अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर अपने पैसों से बेघर अफराद को खाना खिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर हफ्ते खुराक पर तकरीबन $300 से $400 खर्च करने शुरू किए। पहले उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च की और फिर घर की कीमती अशिया बेची। फिर उन्होंने गैर सरकारी तंजीम शुरू की तो कई दर्जन अफराद रजाकाराना तौर पर उनकी मदद को आए। जिन लोगों को खाना मिला वो शुक्रगुजार हैं। खाना एक नेमत है। खुराक रूह ही नहीं बल्कि दवा के तौर पर भी अच्छी है। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। किसी को भी जरूरत पेश आ सकती है। आप जरूरतमंद हो सकते हैं। ये आपकी ख्वाहिश पर मुनहसर नहीं है। नाहिद बेघर अफराद को खाना खिलाना जारी रखना चाहती हैं और मुस्तकबिल में एक पनाहगाह और क्लिनिक भी बनाना चाहती हैं। My advice to society, when you मेरी लोगों को नसीहत होगी कि अगर आप किसी बेघर शख्स को देखें तो भागे नहीं बल्कि रुकें, इनसे गुफ्तगू करें। आपको पता चलेगा कि आप इनसे मुख्तलिफ नहीं हैं। वो बेघर शख्स किसी की बीवी, किसी का शौहर या फिर किसी का बच्चा हो सकता है। नाहिद शायद डिट्रॉइट में बेघर अफराद का मसला तो हल ना कर सकें, लेकिन वो खाना खिलाकर बहुत सौ का भला कर रही हैं। अनुष युतेसियान की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। खतरा खतरा ही समंदर बनता है। इस इंस्पायरिंग नोट के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरें आपको हमेशा की तरह मिलेंगी उर्दू VOA.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। To ensure that all of our detention centers take good care of those in our care.